empleyado ka karon, ako ang suggestion sa inyo ha. Ayaw trabaho just to make money. Dapat mo trabaho ka with the intention na makatuon ka. So pag once gani gitagaan kag opportunity na mo trabaho ka, bahala imong sweldo kay igo-igo lang. Ang imuhang mindset is mutuon ko. Nga naman, at the end of the day, ang makinabang ana ikaw. Eventually, kung gusto jud ka magkaroon og sideline nimo o kanang imong sariling negosyo, naa kay kabuga. Dili ka mahadlok kay naa kay salig sa imong sarili. Why? Because you are trained, naa kay kakayahan. So tanggalon na to ng hala gitagaan kog bagong trabaho. Ang first question, gitagaan kag increase wala. Ayaw inana. Dapat gitagaan kag trabaho, okay? Kung gitagaan kag increase, sige na lang. Ay good. Kung wala kag gitagaan increase, okay na lang. Pero mutuon ka, tuon. Tapos tanan imong natun-an, mao na imong magamit sa imong sarili.